आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ्य दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କେମିତି ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଏ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ମୋର 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 ତାର 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 ବୋଲି କହୁଛୁ। ମାୟା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ମାନି, ଯେଉଁଟା ଅସତ୍ୟ ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ସଂସାରଟା ଆମର କେହି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ବୁଝି ମାୟା। ତେଣୁ ଇଏ ମିଛ ମାୟାବଦ୍ଧ ହଏ, ଏ ମିଛ ମାୟାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଅଛୁ। ମୋର ସଂସାର, ମୋର ସଂସାର, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଘର, ମୋର ଘର, ହେଲେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛୁ। ଏକଥା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ବା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ। ତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏ ପ୍ରକୃତର ଇଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ ସାରା ସମାଜକୁ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଆତ୍ମା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁକି କୁକୁର ଛେଳି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କାହିଁକି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନରେ ବୁଲୁଛି, ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନରେ ଆତ୍ମା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି। এই ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜଳଯାନ ଅବଲକ୍ଷାଣି, ପ୍ରଥମେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ এই ଜଳରେ ଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ଜଳଜୀବରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସ୍ଥାବର ଲକ୍ଷ ବିଂଶତି, 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାବର ଗଛ ପତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କ୍ରୋମୟ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟକ 11 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋମିକିଡ଼ା ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀଣାମ 10 ଲକ୍ଷଣାମ, 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁନିରେ। ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ 30 ଲକ୍ଷାଣି ପଶବ, 30 ଲକ୍ଷ ପଶୁ, ଛେଳି କୁକୁର ମେଣ୍ଢା, ଏଥିରେ ବି 30 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାଣି ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି 4 ଲକ୍ଷ। ମାନବ ଇଏ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଙ୍ଗୁ, କିଏ କଳା, କିଏ ଧଳା, କିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ, କିଏ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
धर्म संप्रदाय भी जन्म नेवाक पड़े। मुसलमान, ख्रीष्टियान, हिंदू बा सनातन धर्म जन्म नेवाक पड़े। तेणु ये आत्मा मिछ माया बद्धे हय, ये मिछ माया पड़ी आज माया आत्मा बंधन रे पड़ी, अर्थात 84 लाख जीवजन रे बंधन रे पड़ी। पुनरेपि जननम पुनरेपि मरणम पुनरेपि जननी जठरे शयनम यह संसार बड़ दुष्कर कृपया पार पाही मुरार। आम आज ये पापकर्म पुण्यकर्म जो पूर्वजन्म कर पापकर्म पुण्यकर्म जो आम आज 84 लाख जीवजन रे घूरी बुलुचु जन्म मृत्यु चक्र रे। तेणु आमको पाप भी करने को आवश्यकता नहीं, पुण्य भी करने पड़ोनी। पाप भी भौतिक, पुण्य भी भौतिक। हमको पाप पुण्य छाड़ी हमको भक्ति करने पड़ो। भक्ति कले मुक्ति मिल। तेणु आमको से चैतन्य महाप्रभु शिखैछन्ति भक्तिर मार्ग। भाव ए जगतर स्वभाव। समस्ते समस्ते जिते बड़ा धनी होता तांको अभाव अच्छी। धनी की अभाव, गरीब को अभाव, समस्त अभाव। जेपर्यंत कृष्ण भक्ति पाई नहांती, कृष्ण प्रेम पाई नहांती, सेते बेले अभाव ही अभाव अभाव अभाव। कृष्ण भक्ति पाइले आउ पाइबार किछि न थाए, भावटा पूर्ण हो जाए। से आमको कोटी पुण्य काम होची, कोटी पाप कर्म होची, जीवा आवश्यकता नहीं। पुण्य काम करवा कथा, पुण्य भी करवा नहीं, पाप भी करवा नहीं, हमको भक्ति करने पड़ो। भगवान कृष्णकर, भगवान जगन्नाथंकर भक्ति करने पड़ो। भक्तिश्च नवलक्षण। भक्तिर लक्षण हूँ 9टा। ये श्रवण कीर्तन, ये जो श्रवण कीर्तन आम करुचु, भगवान कथा शुणुचु, ये भी भक्तिर गोटे अंग, प्रथम अंग। तापर कीर्तन करुचु, श्रवण कीर्तन करुचु, तापर नाम जप करुचु, शुणुचु बा प्रभुंकर नाम कीर्तन करुचु, भजन करुचु बा तांकर कथा पढ़ी शुणाऊचु, ये भी कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण, एमती 9 भक्ति अच्छी। तेणु आमको ये पाप पुण्य छाड़ी हमको भक्ति करने पड़ो। भक्ति कले भवसागर मुक्ति मिल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुक्ति मिल। आमको विभिन्न आज किए कत फोन कर प्रभु जी मारे एमती कष्ट, सेमती दुख, एमती दुख, सेमती दुख। प्राय समस्ते दुखरे अच्छा, कई सुखरे ना। गत जन्मर पापकर्मर फल, पुण्यकर्मर फल आम भोगुचु समस्ते। आम भी भोगुचु, तुम भी भोगु, समस्ते भोगुंट। कौन करवा? गत जन्म तो करूँ, कर्म फल करूँ, फल रखीचु, फलटा भोगुचु बर्तमान। तेणु आर कौन से उपाय नहीं। यदि भगवान को भक्ति करेंगे, भक्ति कले भगवान ये ब्रह्मा ब्रह्म संहिता कहते, ब्रह्मा ब्रह्म संहिता कौन कहते ना, कर्माणि निर्दहंती च भक्ति भाजम। ये कर्म गुड़ाक, पाप कर्म पुण्य कर्म गुड़ाक दहन हम, नष्ट हम केमिति? भक्ति भाजम। ये भक्ति कले आ कौन से उपाय पाप कर्म पुण्य कर्म नष्ट कर ना। केवल भक्ति कले, भगवान भक्ति कले, भगवान ही चाहिए ये पाप पुण्य को नष्ट कर। एक नाम, एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्ष। ये नाम यदि आश्रय ग्रहण करी, नाम आश्रय ग्रहण करी, आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नाही तेजे। साधुगुरु वैष्णव आश्रय ग्रहण करी यदि भगवान भजन करुवे, श्रवण कीर्तन करुवे, यही सब धारा आमर पूर्व अर्जित कर्म को, पाप कर्म को नष्ट कर सक्षम। नहीं तो नहीं तो आउ कौन से उपाय नहीं पाप को नष्ट करने। प्राश्चित अच्छी, किंतु प्राश्चित कले संपूर्ण पाप नष्ट हुए ना। तेणु हरे नाम ही केवलम
कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलियुग केवल ए हरिनाम 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 ही केवलम। आउ कौन सी रास्ता, कौन सी उपाय, कौन सी विधि विधान नहीं 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 नहीं। तेणु पुणी गौरांग महाप्रभु पुणी विष्णुप्रिया को बुझाऊँच कि विष्णुप्रिया कृष्ण भजिबारे तरे कृष्ण भजिबार तरे देह धरी ए संसारे माया बधे पासरे अपना। अर्थ होची कृष्ण भजिबारे तरे देह धरी ए संसारे माया बधे फासरे अपना। विष्णु प्रिया केवल विष्णु भगवान कृष्ण का भजन कले ये भवसागर तरी पार उद्धार हो। देह धरी ए संसार ए भगवान मनुष्य शरीर देइछंती। भगवान मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान मनुष्य जन्म देइछंती केवल भगवान कर भक्ति करी भवसागर पार होगा पाई। सेतिपाई कुआ जाइछि अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म मही तळे सर्वस रीर मध्य सार दुर्लभ मनुष्य कळेवर। अनेक अनेक जन्म तपस्या कला परे मनुष्य जन्म मही तले भगवान मनुष्य जन्म दियंती एई धरती उपरे ए पृथ्वी उपरे। ये 84 लाख जीव मान मध्य मनुष्य जन्म अति दुर्लभ। सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ मनुष्य कलेवर। ये जो आम मनुष्य जन्म पाइचु ये अत्यंत दुर्लभ। बहुत तपस्या मिली, बहुत तपर मिली। तेषाम तत गत पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। बहुत बहुत पुण्य करने परे हमको मनुष्य जन्म मिले ये धरती पर। तले भगवान कहीं मनुष्य जन्म देइछंती भगवान कर भजन करी भगवान कर भक्ति करी भगवान को प्राप्ति पाई वैकुंठ प्राप्ति पाई। खाओ पियो सुओ पिराजनम कर मरी जाओ से दे नांती। खाई पियो खाओ पियो सुओ पिराजनम कर मरी जाओ से दे नांती। ये तो पशु पक्षी माने भी खाऊंट पीऊँच शोच पिराजन कर मरी होती। तारे भगवान मनुष्य जन्म कहीं देइछंती भगवान कर भजन करी भगवान कर भक्ति करी भगवान को प्राप्ति पाई वैकुंठ प्राप्ति पाई प्रकृतर शांति प्रकृतर आनंद को प्राप्ति पाई। कहीं वैकुंठ रे जो आनंद अच्छी से आनंद कौठी तार आभास भी पाइब नहीं। वैकुंठे विष्णु संगे रहे भगवान कर भक्ति करके भगवान को प्राप्ति हेले वैकुंठे विष्णु संगे रहे। वैकुंठ रे भगवान विष्णु को साथ रही कौन हवा ना महानंद काल जाए। महाआनंद रे काल जीव ये महा दुख रे काल जाउची। समस्त किसी ना किसी दुख आपको पारिवारिक कार विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार दुख शारीरिक क्या मानसिक क्या शारीरिक क्या रोग क्या वैराग क्या परिवार क्या झीर कार पुअर कार संबंधी मार कार शाशुर समस्त किसी ना कि समस्या कहीं यही जन्म जदि यही पुरुषोत्तम मास जदि तपस्या करदे सका टे जल्दी उठिक जदि तपस्यामय जीवन यापन करेंगे नाम टे करेंगे श्रद्धार सहित भजन टे करेंगे कथा श्रवण करेंगे
ता निश्चित भाव में भगवान कृष्ण आम शुणा महात्म्य कहते जदि श्रद्धार सहित ये पुरुषोत्तम मास विधि गुड़ाक पालन करके नाम स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे निश्चित भाव में भवसागर पार हो यही जन्म से कथा आज से भगवान कृष्ण आज तांकर पत्नी को स्त्री को बुझाऊँच स्त्री को माध्यम कर ज्ञानटा आमको प्रदान करुँच कृष्ण भजिबार तरे देह धरी संसार भगवान कृष्ण शरीर देते मनुष्य शरीर कृष्ण को भजन करी कृष्ण को प्राप्ति पाई वैकुंठ प्राप्ति पाई कहीं आम मायाबद्ध फासे अपना क्या माया रे पड़ी हाबुड़ हाबुड़ होच संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ नहिला किछु घटिला जंजाल लाभ किछि लाभ पाई आमे संसार करिथिलु बाचुड़ा होइथिलु पिला पिला छ जन्म करिथिलु किछि लाभ पाई आनंद पाई खुशी पाई किंतु हैला कण उल्टा हला संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ नहिला किछु किछि लाभ नाही खाली जंजाल घटिला जंजाल खाली जंजाल 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 से जंजाल पार हाँपाई भगवान यही पुरुषोत्तम मास रूप कि भगवान कहते देख मैं 3 वर्ष थे आसे पुरुषोत्तम मास जो जंजाल घाटी छुंतुड़ी होती से भगवान कृष्णकर गुरु कृष्णकर आश्रय ग्रहण करी ए भजन करेंगे कीर्तन करेंगे भक्तिमय जीवन यापन करेंगे से निश्चित भाव में भवसागर पार करदेवी भगवान कहते अहंकार मत होया निज प्रभु पासुरिया आज जो माने भगवान को भूली जाती प्राय अधिकांश लोग भगवान को भूली जाती प्राय समस्ते कहले चले कहीं ना माया रे माया अर्थ कौन माया कौन कर माया देवी बा दुर्गा देवी कौन करती ना भगवान को भूली दियंती भूलिया तुम्हार संसार आसिया पाए नाना व्यथा दुख माया कौन करे भगवान को भूली दिए से हम संसार भूली जाइए आज भगवान कृष्ण को भूली जाई जगन्नाथ को भूली जाइए आम आज दुख कष्ट पाऊच दुख कष्ट पाई जो माने भक्तिमय जीवन यापन करूना भक्ति करूना अहंकार जो भगवान भजन करूना भगवान भक्ति करूना से मोरे नरक जंत्रणा शेष से मैंने ये तो जंत्रणा भोगिले कष्ट भोगिले शेष नरक जाकि कष्ट जंत्रणा भोगे ये तो जहाँ भोगिले भोगिले आश्रय लया भजे कृष्ण तार कृष्ण नाही तेजे आर सब मरे अकारण ये माने गुरु कृष्ण आश्रय ग्रहण करके भजन करुँच भक्तिमय जीवन यापन करुँच कृष्ण केतेबेले त्याग करती नाही आर सब मरे अकारणे आओ अन्य सब जो माने गुरु कृष्ण आश्रय ग्रहण करी भजन करूना भक्ति करूना से माने बिना कारण रे मरी नरक जीवे एठी तो जहाँ कष्ट दुख भोगिले पुणी नरक जाकि दुख कष्ट भोगे तुम भाव तो एठी तो शरीर एठी तो मरीगलु आउ नरक गोटे जातना शरीर मिल जातना शरीर मिल तमें बंची अवस्था तमें हाथ को काट कौन टिके हाथ को काट हाथ मुड़ीगला कौन है कष्टा अनुभव हम कि मरीगला शरीर जहाँ कर कष्ट अनुभव हम ना होता क्या आत्मा को होता से आत्मा को कौन मिल गोटे जातना शरीर मिल जिते कष्ट दौले आत्मा मरब ना कि कष्टा अनुभव हो कौटी नरक से जो मैंने भजन करूना से नरक निश्चित नरक जमराज जो समस्त को जो पापी मान को दंड दवापाई जमराज को भगवान रखिंट
ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯମଦୂତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାଶୁଣା, ତାଙ୍କର ଫାଇଲ ସବୁ ଲେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଯିଏ ଗୁପ୍ତରେ ରଖନ୍ତି, ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଦେଖେ ଦେଖେ କେତେଟା ଛେଳି ଖାଇଛୁ, କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଛୁ, କେତେଟା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖେଇବେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ 4 ପ୍ରକାର ପାପ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ପାପ। ଏ 4 ପ୍ରକାର ପାପର ସମସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇକି ରହିକି ଭଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦ୍ୟୁତପାନଂ ସ୍ତ୍ରିୟା ସୋନା ୟତ୍ର ପାପಂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ଏ 4 ପ୍ରକାର ପାପ। ଜୁଆ ଖେଳିବା, ପାନ, ନିଶା ପାନ, ଏ ନିଶା ବିଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ଚା କଫି ଟି ଏସବୁ ନିଶା ରାଶି ହେଲା, କଳି ଏଥିରେ ବାସ କରେ। ଦ୍ୟୁତପାନଂ ସ୍ତ୍ରିୟା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ। ବିବାହ ହେଇଛ, ବାସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ମହାପାପ। ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେଥିରେ ଖୁସି। ତାପରେ ସୁନା, ମାଂସାହାର, ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ମାଂସାହାର। ତେଣୁ 4ଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଉପପାପ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4ଟା ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦୂରେଇ ରହି ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରାଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଭବସାଗର ପାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷେ ମରେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନା, ନରକ ଯାଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟା ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗେ। ତମେ କହୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛି, ପାପ ବି କରୁଛି, ଏ 4ଟା ପାପ କରୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛି, ସେଟା ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ସେଟା ପୁଣ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପାପ ବି ଭୋଗିବ, ପୁଣ୍ୟ ବି ଭୋଗିବ, ସଂସାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 4ଟା ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 4ଟା ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଭଜନ କଲେ ପାପ ତ କରିବେନି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ। କଳିଯୁଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ସହଜ। କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ନା ନାମାଭାସ ଅଜାମିଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗେଲାରେ। ନାମାଭାସରେ ସେ ନାମ ଜପ କରି ନାହିଁ, ତାର ପୁଅକୁ ଡାକିଛି ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ତାର ପୁଅ ନାଁ ଡାକିକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆମେ ସିନା ପୁଅର ନାରାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଷ୍ଣୁ, କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବୁ। ଆମେ ତ ଚିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ଟିଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସବୁ। ଯେ ଆମେରିକାରେ ଏ କୁକୁର, ଛେଳି, ବିଲେଇଙ୍କର ନାମ, ଆମେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଛୁ ଟିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ମିଙ୍କୁ ଚିଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଆମେରିକାରେ କୁକୁର ବିଲେଇଙ୍କର ନାଁ। ଆଗରୁ ଆମର ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦେଉଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ, ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ଆଜି ସେସବୁ ନାରାୟଣ। କିଛି ନ କଲେ ପୁତ୍ର ନାମ ଡାକିକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏ ପୁତ୍ର ନାଁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲେ ସିନା। ନାରାୟଣ ଦେଇକି ନାରାୟଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଦେଇତେ ପାରେ, ଡାକତେ ପାରେ ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ ନାଁ ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଡାକିବ ନାହିଁ। ନାଁ ଦେଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଡାକିବା ବେଳକୁ ଜଗା।
ହୁଁ ମାୟା ସଦାବେଳେ ଭାବୁଛି ନା ନ କରୁ। ମାୟା କ'ଣ କରୁଛି ସଦାବେଳେ? ମାୟା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଏ ନାଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନ ନେଉ, ନେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏ ଚିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇ, ଏ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଯୁଗମାୟା, ଇଏ ମହାମାୟା। ସୁଭଦ୍ରା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗମାୟା, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ମହାମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୂରେ ଦୂରେ ନେଇକି ଯିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ଦୂରେଇ ନେବେ। ସେଟା ତା ଜଗତରେ ଅଛୁ ନା, ମାୟା ଜଗତ, ମାୟା ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମାୟା ତାର କାମ କରୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମେ ମାୟାରେ ପଶିକି ଅଛୁ। କ'ଣ କରିବା? ଭଜନ କଲେ ସିନା ବାହାରିକି ଆସିବୁ, ଭକ୍ତି କଲେ ସିନା ମାୟାରୁ ବାହାରିକି ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ହରି ବୋଇଲେ ହରେ ଦୁଃଖ, ହରି ଆନନ୍ଦେ ମହାସୁଖ। এই যে হরিনাম କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ ହବ। ହରି ଆନନ୍ଦେ ମହାସୁଖ। এই ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହବ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଖୁସି ପାଇବେ। ହରି ଆନନ୍ଦେ ହରେ ଦୁଃଖ, ହରି ଆନନ୍ଦେ ମହାସୁଖ। ଦୁଃଖ ହରଣ ହବ, ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇବେ। ଛାଡ଼ିଣ ବାଦ ତର୍କ ଈର୍ଷା, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ କଲେ ଆଶା। ଆପଦ ବିପଦ ତୋହର, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ପାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରୁ। ଛାଡ଼ିନ ବାଦ ତର୍କ ଈର୍ଷା। ସଂସାର ରହିକି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, କାହାର ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଛାଡ଼ିନ ବାଦ ତର୍କ ଈର୍ଷା। ଈର୍ଷା, ଆରେ ତାର କାହିଁକି ଏତେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ? ତାର କାହିଁ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଆମର କାହିଁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ? ସିଏ କାହିଁକି ପକ୍କା ଘର ରହୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁ ମାଟି ଘର ରହୁଛୁ? ନାହିଁ, ତାର ପୁଣ୍ୟ, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତା ପକ୍କା ଘର ରହୁଛି। ଆମର କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ପାପ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଅଛୁ, ନାଇଁ ଚାଳ ଘରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନ ବାଦ ତର୍କ ଈର୍ଷା, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ କଲେ ଆଶ୍ରା। କାହାକୁ ବାଦ ବିବାଦ, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି, ପର କଥା ସଦାବେଳେ ବସିକି କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆପଦ ବିପଦ ତୋହର, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ପାର। ଏ ଆପଦ ବିପଦ, ଆପଦ କ'ଣ ବିପଦ କ'ଣ? ବିପଦ ଆପଦ ମାନେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦୂର କରିବେ ଭଗବାନ, ପ୍ରେମ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ପାର, ଆଉ ଭବସାଗର ପାର କରିଦେବେ। ହରିଙ୍କ ନାମ ବାନ୍ଧ ଭେଳା, ପାରି କରିବେ ଚକା ଡୋଳା। ହରିନାମକୁ ଭେଳା ବାନ୍ଧ। ଆମେ ଇଏ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସଂସାର ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା, କ'ଣ ସେଟା? ସଂସାର ଜଳ ରୂପେଣ, ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା। ଆମେ ସବୁ, ସଂସାର ହେଉଛି ଜଳ, ଆମେ ମୀନ, ମାଛ ଭଳିଆ ଏ ମନୁଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ସଂସାର ଭେଳାରେ, ଏ ନାମ ଭେଳାରେ ଆମେ ପାର ହେଇଯିବୁ। ଏସବୁ କଥା ଦିଆହେଇଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇ କଥା କହିଲେ ହରିନାମ, ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ନା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ
पुणी गौरांग महाप्रभु कहते तोर तोर नाम विष्णु प्रिया सार्थक करिय एहा मिछा सुख ना करे चिते एतर कहिलो कथा दूर कर आन चिंता मन देह कृष्णर चरिते कहते विष्णुप्रिया तो ना हूँ तू विष्णुप्रिया तू विष्णुकर अत्यंत प्रिय है ना विष्णुप्रिया कहीं कह जाए ना लक्ष्मी होती भगवान नारायण अत्यंत प्रिय सार्थक कर या तो सार्थक करे सार्थक करे सार्थक माने जार जो नाम दिखाई विष्णुप्रिया माने विष्णु अत्यंत प्रिय तो विष्णु को भजन करे विष्णुकर भक्ति करे तो नाम सार्थक हम आम जो ना दिखाई जो नाम भगवान का नाम दिखाई भगवान रामचंद्र रामकर भक्ति करिए जगन्नाथ भक्ति करिए कृष्णकर भक्ति करिए तेबे जाके नाम सार्थक हम से विष्णुप्रिया कहते विष्णुप्रिया तो नाम विष्णुप्रिया तो नाम को सार्थक कर सार्थक केमती हम ना भगवान भजन कर विष्णुकर भजन करे विष्णुकर भक्ति करे मिछे सुख न करिहा तो मिछरे कहीं कांदुचु कहीं कौड़ी बाड़ी होचु कहीं आखिर अश्रु बहुचु कौन कहूँ मोर पति मोर माँ मो पति मो स्वामी पलैबे किए कौटी पलैज कौटी कहीं तो से विष्णुकर भजन करे कृष्णकर भजन करे ये संसार कई कार नुहे स्वामी तार छाड़ी पलैब तू तो रास्तार जीव से रास्तार जीव सब रास्तार जीवे समस्त निज निज रास्तार जीवे कई कार रास्तार जीवे नहीं एतर कहिलो कथा दूर कर आन चिंता मु संसार सार कथाटा बा आत्मज्ञानटा मु तते प्रदान कली तेणु तो शांत हो जा नीरव हो जा अन्य कौन सी कथा चिंता करना मन दे कृष्णर चरिते मन दे भगवान कृष्णकर चरित्र शुणु कृष्णकर कथा शुणु कृष्णकर नाम जप करे स्वयं कृष्ण स्वयं तांकर नारायण स्वयं नारायण लक्ष्मी की कहते लक्ष्मी को माध्यम करी ज्ञानटा आमको प्रदान करुचंती मन देह कृष्णर चरिते कृष्णकर चरित्र शुण कृष्णकर कथा शुणे कृष्णकर नाम स्मरण करे तर कल्याण मंगल हो स्वामी 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 पुओ 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 झील झील करी संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ नईला कुछ घटला जंजाल कौन पाई कांदुचु क्या किए कौटी पलैज किए तो स्त्री किए तो स्वामी किए तो माँ किए तो किए कार कृष्ण तोर तू कृष्ण कर कृष्ण कथा शुणे कृष्ण भजन करे कृष्ण भक्ति करे तो कृष्ण को अचिरे लाभ शीघ्र शीघ्र कृष्ण को पाई पारियो और विष्णु नारायण को पाई पारियो बा वैकुंठ प्राप्ति ही पारियो कि आनंद सेठारे से आमे जो आज क्या बुझी पारुनु आमे संसार कष्ट मायार नात खाई आम कि बुझी पारुनु मायार नात खाऊचु कहीं खाऊचु कहीं दुख आउचु कहीं कष्ट आउची कहीं समस्या आउची बुझी पारुनु
आम जो आज सुख जोटा को भावुँ प्रकृत बाहा चूड़ा हेल्ले सुख मिल प्रकृत टंका पैसा हेल्ले सुख मिल प्रकृत गाड़ी घोड़ा हेल्ले सुख मिल प्रकृत घर टी हेल्ले सुख मिल नाई प्रकृत सुख ये ना जमी गोटे कथा अच्छे गोटे राणी थिले राजा थिले तांकर राणी गोटे सुनाहार थिला रत्नहार सी काढ़ी बाहर रखिंट काढ़ी स्नान फान कर सखी मैंने अच्छा छंचाणटा कौन कला से हारटा को नहीं गला जिते हार खोजा लगे देख हार ना हार छंचाण नहीं से राणी कांदिया को लगे कांदी 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 आउ अथ ही पड़े से राजा कहले कौन पे कांदुच अरे गोटे कौन आउ 10टा हार करदेबू आमर कौन अभाव से भाया 10टा हार बनईदेबू राणी कांद ना राणी कहले नाई मत से हार दरकार राणी कहले मत से हार दरकार राजा डिंगरा पिटिले अरे गोटे हार हजिची जी से हार पाइब ताको राज्यर अधा दिज्व से हारटा देले लोक मैंने समस्ते खोजिले अरे हारटा पाईगले अधा राज्य पाइबे समस्ते निशा लगिगला हार खोजार से गोटे छंचाण कौन कर नदी बड़ नदी पाखे गोटे बटवृक्ष अच्छी बरगछ से बरगछ गोटे डाल टांगी देती टांगी माने कौन रखीदी छंचाण आ से छाईटा पड़ुची कौटी ना जल पड़ुची से हार छाईटा किसी लोग छिड़ा देखिले कहले रे ई तो हार राजा हार राजा जो डिंगरा पेट थे रत्नहार कथा यही तो हार देखा नदी भितर मारे डिया मारिकी दी जड़े थे जड़े भाविला मु हारटा पाइबी राजा अधा नहीं जी मारला डिया खोजला आउ जन आसला भाई कौन खोजुचु भाई राजा हार परा देखिली सी मारला डिया खोजला एमती कर गोटे पर गोटे गोटे गाँव में जिते लोक थे समस्ते डिया मारी कौन कले हार खोजा लगे माछ भलिया राजा मंत्री भी जाऊे से पटे राजा कहले मंत्री ये सब नदी सब हजार हजार लक्ष लक्ष लोक कौन सब हताड़ुंट कौन खोजुंट पचारे कौन मंत्री पचारे कौन सब कौन खोजुच कहीं सब नदी में पड़ हजार हजार लोक ना आज्ञा ये राणीकर जो हार हजि ये हारटा देखिलु कौटी ये नदी रे राजा कहले मंत्री के मंत्री ये माने यदि हार पाइबे ताले राज्य अधा दवा पड़ो चल कछा मार डिओ तो राजा हो मंत्री कछा मारले डेले खोजले हार से साधु मैंने आसते हरे कृष्ण कीर्तन कर जप कर हजार हजार लोक बस कौन चेपाचेपी कर नदी भितर कहले भाई कौन करुच कौन खोजुच ना कहनी आज्ञा आपन तो साधु लोक आपन कौन जानवे ये राजार हारटा देखी हारटा खोजुचु जे पाइब से राज्यर अधा नब आ राजा भी पड़ी राजा भी मंत्री भी खोजुंट कहले हाँ आज्ञा समस्ते हाय हाय शला मूर्ख गुड़ा कौटिकार महामूर्ख ये गोटे भजन अच्छी से मूर्ख विषय जाओ से साधु माने से भक्त माने से गुरुजी माने कहले देख देख हारटा कौटी अच्छी हारटा यही बरगछ गोटे डाल झुलुची तार प्रतिबिंबटा जल पड़ी तमें से जल अच्छे से हारटा खोजुच कि पाऊन एमती जीवन पलैब सन्निपात हो मरीज कि हार मिल ना नदी में पड़ी खोजिले कौन हम सन्निपात हो मरीज सीना हाड़ कौन कुम्भीर खाई साप खाई मर सीना किंतु हार मिल से साधु सन्थ भक्त मैंने जानते प्रकृत सुखटा कौटी प्रकृत आनंदटा कौटी ये संसार लोक खाली आनंद खुशी खुशी रही आनंद रही मजार रही से विभिन्न व्यवस्था कर गोटे घर होगा आउटे घर कर गोटे गाड़ी होगा आउटे गाड़ी करूँ
ଆଉ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବ, ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯେତେ ଜାଲରେ ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହବ ସେତେ ଜାଲ ଆହୁରି ଗୁଡ଼େଇବ। ଏ ସଂସାର ସେମିତି, ଯେତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କୋଉଠି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଏ ହାରଟା କ'ଣ? ଏଟା ପ୍ରକୃତର ହାର, ତାର ଛାୟାଟା ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି? ପାଣିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତର ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେଟା ମାୟା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା କରିଦେଲେ ସୁଖ ପାଇବ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ସୁଖ ପାଇବ, ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଏଇଟା କଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ କେହି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି? ଆମେରିକାରେ କରୋଡ଼ପତି ବିଲିୟନପତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଅଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ରହେ ମହା ଆନନ୍ଦ କାଳାଯାଏ। ମହା ଆନନ୍ଦ ସେଠି, ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ, ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ସେଇଠି ଅଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନା ଜନ୍ମ ହବ, ନା ମରିବ, ନା ବୃଦ୍ଧ ହବ, ନା ବୁଢ଼ା ହବ। ସର୍ବଦା ନବଯୌବନ, ନବଯୌବନ, ସଦାବେଳେ ନବଯୌବନ ରହିଥିବ, ସଦାବେଳେ ଆନନ୍ଦ 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 ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ। ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦଟା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତର ଖୁସିଟା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ଏଇଠି ଖୋଜୁଛୁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜୀବନ ଯାକ ପଳେଇବ, ସୁଖ ଟିକେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ଜାଗାରେ, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଟା ଖୋଜୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ସଂସାରରେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ସଂସାରରେ ରୁହ। ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କର, ନାମ କର, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଚରଣ କର। ଜପତପ ଟିକେ କର, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଚାରିଟା ଯୋଉ ପାପ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ପାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବାପ ବାପ କହି କାନ୍ଦୁଛୁ, କେହି ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ହେ ଏଡ଼ା ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ଏଡ଼ା ଛେଳି ହେଲା, ଏଡ଼ା ଘୁଷୁରି ହେଲା, ନାହିଁ, କେହି ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି। ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡା ବାଜିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କରୁଥିବ, ରାମଙ୍କର ନାମ କରୁଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ କରୁଥିବ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଠରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ରାମ ପିଠରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କୋଉଠି ଆମେ କଥା ଶୁଣିଛୁ? ତାଙ୍କ ନାମ କଲେ ସେ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି? ସଂସାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ସେ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେ? କେହି ପିଠରେ ପଡ଼ିବେନି ଭାଇ। ମାଡ଼ ହଉଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ଆଉ ଦିଟା ପକା, ଆଉ ଦିଟା ପକା କହି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଦିଟା ହଉ, ଆଉ ଦିଟା ହଉ କହି ଖସିକି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଯମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଭଗବାନ ପିଠି ଦେଖେଇଦେବେ, ଗାଲ ଦେଖେଇଦେବେ। ପିଠରେ ପଡ଼ିବା ଲୋକ ସିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଜନ କରୁଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଠି ଦେଖେଇବେ, ଗାଲ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ। ତାପରେ କଥା ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝି ସାରିଲେ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଟା ଆମେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏସବୁ କଥା ବେଶୀ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କାଲି ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ, ପତିଦେବ ଯାହା କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଚରଣରେ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ। ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପତିଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚରଣରେ ବସି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କଥା ଶୁଣୁଥିବ। କିଏ ମଝିରେ କିଏ ଖଡ ଖଡ କରୁଛୁ? ସବୁ କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ?
हाँ सी एडमिन नहांती कुआड़े ना पड़े दी थर हराणी सेमती कुआड़े पड़े थे ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଖଡ଼ଖଡ଼ କଲା କିଏ ଖୋଲିଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଡ଼ମିନ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ କଲି କୋଉଠି ଗଲ ସେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କଲି ଆଗରୁ ସେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ମ୍ୟୁଟ କରିଥିଲା କଲି କିଏ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିଛି ତାପରେ ଏବେ କରୁଛି ମଝିରେ କରିଥିଲା ଯାଉଛୁ ସବୁ କୋଉଠିକି ମଝିରେ ଉଠିକି ମଝିରେ ଯିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟାଟେ ଚୁପିକି ବସିପାରୁନୁ ଆମେ ନାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଥା ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଏହି ରେଳା ଶୁଣ ଭକ୍ତଗଣ ଏହାର ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ତ କଥାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବୁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋଉଠି ଆସିଲା ତମର। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଏହି ରେଳା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ବା ପତିଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ପତିଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମନ ଦେଇ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବ କର୍ମକୃତ ହୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମୁଖ୍ୟ। କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ରହୁଛି କି ଜାଣି ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସବୁ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବାର ଉପଦେଶ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତର କଥା ସବୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପତିଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ କଲେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆଜି ନିବେଦନ କଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବ କେମିତି ଆଉ ନିବେଦନ କରିବ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କେମିତି ଏକାରଣ ଶୁଣି ଚାକାଣ ବାହାରିଲା ତାପରେ ଚରଣରେ ବସିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିବେଦନ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଚରଣଟା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣ ବା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ତୁମେ ଯେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବୁଝିଲି ହଁ ମାରିକି ସବୁ ଚୁପିକି ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବେ କହୁଛୁ କରିପାରିବୁନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ୍ର କରିପାରିବୁନି ଜପ କରିପାରିବୁନି ନାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ
भक्ति कले जाइकी मुक्ति बा कृष्ण को प्राप्ति हम वैकुंठ प्राप्ति हम किंतु मु करि ना कहीं तोर कौन है कहीं ना मु एकमात्र आपण को जाने एक ब्रह्म द्वितीय मु आपण को जानी आ क्या जानना से कृष्ण कृष्ण मुझे जानना से राम कृष्ण किसी जानना मुझे आपण को जानी मोर कृष्ण तुम्हें मोर राम तुम्हें मोर श्याम तुम्हें मोर सब तुम्हें जाओ से भगवान कहते ना तुम्हें मोर राम तुम्हें मोर श्याम तुम्हें मोर कृष्ण तुम्हें मोर सब किसी मो कृष्ण भजन करी कौन पाई कृष्ण का भजन करी कौन पाई कृष्ण भक्ति कौन करी कहीं करी तुम्हें तुम सब तुमरे राम तुमरे श्याम तुमरे कृष्ण तुमरे नारायण विष्णु सब सब तुम्हें मोर कृष्ण तुम्हें तुमको भजन करी तुमर सेवा करी मोर जो आनंद हुए कृष्ण भजन रे ता हब नाही हो नाही कहते प्रभु आपण को सेवा करी आपणकर भजन करी जो आनंद अनुभव होची कृष्ण भजन आनंद नाही मु कहीं कृष्ण भजन करी तुम्हें तो कृष्ण तुम्हें तुम श्याम तुम्हें राम तुम्हें सब प्रकृत रे से होचंती नारायण से होचंती कृष्ण से होचंती विष्णु से राम से श्याम से सब प्रकृत रे ये लक्ष्मी ठीक कथा कहते ठीक कथा कहते ये सब अच्छी तेणु जिते बड़े पत्नी कथा कहते विष्णुप्रिया कथा कहले प्रभु शुणिले प्रभु शुणिकी प्रभु कहले नाई आगे एत तत्व कथा बुझेली मो पाखरे बसिक शुणिला से ध्यान सहित शुणुला श्रद्धार शुणुला तथापि टिके बुझी पारला नहीं नाई कृष्ण भजन रे ता हब नहीं मोर प्रियतमा को स्वरूप ऐश्वर्य न देखाइले तांकर संदेह दूर हब नहीं तेने मो प्रकृत रे किए मो स्वरूप रे मु किए तांको दर्शन करेबी दर्शन से कले जानिबे जे प्रकृत रे मु किए अच्छा जानी सारे आ जानिबे कौन लक्ष्मी कौन अजणा ये किए महाप्रभु किए जानी सब सी जाने कि से कहले ना तुम्हें मो राम तुम्हें मो श्याम तुम्हें मो कृष्ण तुम्हें मोर सब मु कहीं भजन करी हरे कृष्ण कहीं करी तुम सेवा कले मोर जी आनंद तुम भजन कर तुमको भजन करी तुम सेवा करी मोर जो आनंद हुए कृष्ण भजन ता हम ना कौन हरे कृष्ण कर कि हेनी से ठीक कथा कहते चैतन्य महाप्रभु कौन कले नाई ऐश्वर्य देखेबी ऐश्वर्य न देखाइले तांकर संदेह दूर हेब नाही श्री गौर भगवान अकस्मात तांकर सही शयन गृह रे बा शयन घरे जोठी चरण रे बसिक सेवा करुथिले कांदुथिले सेठी विष्णुप्रिया बसिचंती सेठारे कोटिया एपट सेपट होई नांती तो से महाप्रभु बसुती कौटी महाप्रभु खटरे बसुचंती चरण रे बसुचंती विष्णुप्रिया तळे से खटरे से पलंखरे आज चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौन कौस्तुभ पद्मनाभ देव गर्भ चंद्र सूर्य विलोकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सपरो हरि वीरबंधो दया सिंधु कृपालो जनरक्षक चतुर्भुज रूप नारायण रूप देखा देले
कहले ये होचंती लक्ष्मी तांको नारायण रूप देखिले माँ को कौ रूप देखिले श्याम सुंदर रूप देखिले आज निज पत्नी की रूप देखुंटे श्याम सुंदर रूप देखिले नहीं चतुर्भुज रूप देखिले शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐश्वर्यपूर्ण विष्णु मूर्ति से विष्णु प्रिया देवी नयन सम्मुख उदय आला चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गले देखिले खट उपर पलंक उपर चतुर्भुज नारायण विराजमान ये मो स्वामी नारायण विष्णु कृष्ण ना कृष्ण ये मोर स्वामी होचंती कौन नारायण कौन विष्णु कौन चतुर्भुज रूप से छाईलाणी काली सरी विष्णु प्रिया को सांत्वना काली सर तापर आरंभ करवा चैतन्य महाप्रभु गृहत्याग कर सन्यासी नहीं माने सन्यासी अर्थ कौन गृह त्याग अर्थात घर बाहरी राति बहुत बहुत कथा सब अच्छी शुणा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री चैतन्य भागवत की।